For the boys daw. Panoorin natin. Tatlo. Okay. Naubot na ng bala. Pinahawak. Kakayabot na na. Oh! Nagawakan na. Wala na naman. Nabos na naman. Ano nang gagawin? Yan na. Yun na to. Oh! Wala, di pa rin daw tinamaan. Yung bomba na yun. Oh, pinag-zipper pa nila. Literal na for the boys nga to.